ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ 16 ମାସ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ଓ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ନେତାମାନେ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ଭଳି ସେମାନେ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିଯିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏହି ଅବସରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଣ୍ଡଳ, ଏନ୍ଏସିର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ସୁସ୍ମିତା ଦଡ଼େଇ, 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ରୁନୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ଅଜୟ ଘଡ଼େଇ, 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ପ୍ରମିଳା ଦାସ, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ପାନମଣି ମୁର୍ମୁ, ଏନ୍ଏସି ମହିଳା ସଭାପତି ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ସାହୁ, ବୁଧିଆ ଦଡ଼େଇ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଜେନା, କାର୍ତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। कम से कम चिन्ह पारे जापारे सी कौन प्रकार दुर्नीति करना हृदबोध करी आज बिजु जनता दल तांको पुनर्बार दल में सामिल कला। जो 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मास पाखु कौन एक कारण हेतु दल बहिष्कार करा जदि सेतबले यार तर्जमा होता पंखानुपंख भाव हे तो आज रेमुणार बिजु जनता दल जहाँ अवस्था अच्छी से कौन भाव हो न था। रेमुना निर्वाचन मंडली रे बिजु जनता दल विजय सुनिश्चित होता। दल मत करी आमे समस्ते कर्मी माने एनएसी पाखु आरंभ करी पंचायत पाखु समस्ते सुदाम परिडा पाखे थिले किंतु जार जहाँ भोगवार थिला तांको भोगिया पाई पड़ला। एते कथा आमे एते उपर स्तर नेतृत्व विषय तो आमे कहि परिबा नाही। जहाँ भी हो प्रभु जगन्नाथ प्रभु क्षीरचोरा तांको जो से प्रार्थना करथिले सुदाम भाई जो अश्रु ढाली थिले प्रभुଙ୍କ पाखरे जी जगन्नाथଙ୍କ पाखरे ताहा आज से शुणिचंती सेथिपाई बिजु जनता दल जहाँ को थोड़े दलरू बाहर करथाए ताकू फेरई आनिबार कौनसी प्रकार रास्ता तापाई न थाए बंद हो थाए किंतु मात्र कई मास परे पुणी आउ थे सुदाम परिडा को रेमुणार दायित्व दिगला। मु भावुची रेमुणा एवं सुसंगठित हम आगामी पंचायत निर्वाचन रे एनएसी निर्वाचन रे निहार यार प्रतिफल देखापी मिलिबो। जेमिति पंचायत निर्वाचन रे अनेक सरपंच समिति सभ्य वार्ड सभ्य जिला परिषद एवं एनएसी चेयरमैन पाखु आरंभ करके 10-10टी काउंसिलर जीति पुनर्बार सेमती आउ थे विजय लाभ कर बिजु जनता दल एटा मु निसंदेह कहीपे किसी गोष्ठी ना जदि दल को जे रक्षा करने चेष्टा करिवो सेठी गोष्ठी भितर सी केबे रहिबो नाही। सर्वप्रथमे दल तापरे कल आमे गोष्ठी लागिबा कहा पाई मु कहमी ये हम सी कह सी हम मुझे समर्थन करमिनी ताकू समर्थन करमिनी। मु गोटे कथा कहवाई चाहे आमे समस्ते बिजु जनता दल सुदाम भाई मु बिजु जनता दल सामिल होती मोर अनेक कर्मी मान को नहीं किंतु जो दल जन को कैंडिडेट कला रेमुणा रे आमे दल पछ रहिलु आमे सुदाम भाई पछ रहिलुनी। दल ठारू बढ़ी कहीं ना जी दल ठारू बढ़ी अन्याय काम करिवो दल को निंदिब दल विरोधी काम करिवो से समस्ते दिने ना दिने आपन जानिथिबे 1800 मसीह जमी टाइटानिक जहाज पानी रे बुड़ी जाइथिला ठीक जे माने दल विरोधी काम करिवे ठीक से ही बुड़ी जिबे किआड़े जीवे तांको पता मिलबनी। तेणु एठू दल जेते गोष्ठी कंदल कने भी जेते पर्यंत माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जीवित अछंती सेते पर्यंत बिजु जनता दल
ବିଭାଜନ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ନଥିଲା, ହେବ ବି ନାହିଁ।